الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمر بصلة الرحم وبر الوالدين ونهى عن قطع الرحم وعقوق الوالدين، ورتب على هذا العقوبة العاجلة والآجلة، فقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، القائل: لا يدخل الجنة قاطع رحم، فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أمبي ألفو كألا تندو ألمي كأنيا مريا كبانجي باو كورو باو لدو كأنيا وما كنيوما بلا جاني كي وبانجي باو يه أمبو مسبافو كبانتو بني أكا أمبري كأن كومانديا kabo bara juguba doma wala be jumanya uququl walidain ka bange baw soso ko blay ko fe anu masabafo ko bange baw soso rattaba alayhi al'uquba ayayla ko mo ko ke jankata ba nyafe al'ajila abena telia ka jama dunya kono ya wal ajila ka tol la banki amaluna kan kesi wo mo ma alo kanyi. فقال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ala ko bebi rekorosi kini ko do masabama ka ke chan ke baga baye du koro ko ka balmaya tige ka badaya tige woro baga labato ko tian ala ko mo ko ke ulaika alladhina la'anahumullah wa karamu ye ala ka danga be wo mo min ki kodo alama ki yere ke chanke baga baye imma kote badaya fe imma kote woro baga fe ala ko abini danga ala ankesi kabo ala ka danga ma. ulaika alladhina la'anahumullah fa'ama fa'asammahum. ambaden salamaw ala be baraga sama kabo atigi sila ka baraga sama kabo anyana mayara fa asammahum abe do yele makake to rogbeleye ati kuma silo me mimma nafa ka lase arjina sura wa a'ma absarahum ka ke figanto ye anyati se kata ka bara silo fere ka nyabo fe bara min ba lase arjina soma wo be baraye ala be baraga sama ka bo wotigila mo sira mo min makote badaya fe mo min makote woro baw fe mo min kiyere ke chanke bagaye kan kisi ka bo chanima ala o kanye ambe salatu ke chera baye sallallahu alayhi wa sallam akafu anyana
لا يدخل الجنة قاطع رحم أبدا مغو كرم مغويه مغو من بيكودو بانجي بغوما كيكودو بدياما ويتدو أرجنا سوكونو أبدا كان كسي كابو مغوما ألو كاني رواه مسلم من حديث جبير. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a ordonné, qui nous a orientés vers la bienfaisance envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala qui a interdit à tout croyant la désobéissance des parents. Et il a fait de sorte que ceux qui sont désobéissants, ils vont avoir leur châtiment, non seulement dans la vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. C'est pour cela que Allah dit, une fois que vous détournez de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et que vous remplissez la terre de désordre et de désobéissance et que vous rompez les liens de parenté, ces personnes-là font partie des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit. Et Allah enlève la baraka, la bénédiction de leur vie. Fa'asammahum. Il les rend sourds. Ils entendent tout, mais ils ne peuvent pas profiter de ce qu'ils entendent. Ça, c'est la malédiction de Dieu. Wa'a'ma absarahum. Il les rend également aveugles. Ils ne pourront jamais voir ce qui pourra leur apporter davantage dans l'au-delà. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Nous faisons la salat sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a également dit La yadkhulul jannata qati'u rahim. Une personne qui rompt les liens de parenté n'entrera point au paradis. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah. Ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna birral walidain wal ihsan ilayhima maqrunun bi'ibadatihi wa ta'atihi. Amadin Islamau ani ala nyasranya blafem bela deni nyafe anyasra ala nya anga kuma kauna anga ketaula anya jija kasra ala nya fa inna ajsadakum ala an-nari la taqwa ala kafar so min di amma wallahi ati tasma kunde ati sa korode ala ko anya jija kasra ala nya تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ألاكو دوكورو من بيبورو أرجلاسو من بيننا كوفي وچه أتابغا بجوني مو من مكة مويه كي يركوروتا ألما دنيا كونويا أمكة مويه momi ki yereke chani kelaye chani bugomba be jumaye kanya doya ke bange bawula ko lakasi ko firi ko fe ima ko to fe chani te du koro ko kan ko bo wal aqibatu lil muttaqin me ala ko ko sey labanyuma obe mugoye momi besra alanya ka bange bawu korosi kanyani ke dunia kono ya okoso ala bato min kuma fora maqrunun bi ta'ati alwalidain woni woro baga bato ala ko do nyona do te taka do toy ika ala bato ima kote bange baga ufe o bato ti nafa ima ala bato iki bange baga ulado o bato ti nafa afla lo betaka nyon fe لقوله تعالى ألك ولفن ينبدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألك لاتجه كاكتاسرية دنيانا كان فوي باتو ما فو ألا نيكا ألا باتو نيانما
ya woro ba la bato ya otu ala batora otmana bato bi nafa nyama ko ye bato ta nafa ala fam yakun manti amma wa'lamu anna Allah azza wa jalla ja'ala ridahu fi rida alwalidain wa sukhtihi fi sukhti alwalidain alon ko ni kaye ko ikadi alaye ala diana imatu mautuma ile nyana ibange bawo mali ni kana ye igboyara alaye de imanya woro bawo ma ala ka wolo fo yana ceraba ku makanna sallallahu alayhi wa sallam fa an abdullah ibn umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala rida Allah fi rida al-walid wa sakhatu Allah fi sakhati al-walid ako alaka dia abesoro bange bawo ka dia lora alaka dimi nya fujulu abesoro bange bawo ka dimi lora otmana ni bange bawo dimi na denkoro obe alaka dimi loye labon ko nyuma ka di ambela janima ala okanye. Sachons en premier temps d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos circonstances, car c'est la base de toute réussite dans la vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a recommandé à la crainte de Dieu, à la piété. Il a dit, l'au-delà, tilka darul akhirah, nous allons faire de cela un héritage. Pour qui? Pour ceux qui ne veulent pas s'aimer le désordre sur la terre. Et quel désordre est plus grand? Ceux qui ne vont pas s'aimer toutes sortes de désobéissances sur la terre. Et quelle désobéissance est plus grande que de désobéir les parents? Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et Allah dit wal aqibatu lil muttaqin. Dans l'au-delà, ce sera pour ceux qui ont la crainte de Dieu qui vont avoir le paradis comme héritage. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et sachons également que la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala réside dans la satisfaction des parents. Si on fait bien avec les parents, qui sont contents, qui sont heureux, que nous avons adoré Allah, nous serons aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit dans ce hadith rapporté par Abdullah ibn Umar. Il a dit la rida Allah fi rida al-walidain wa sakhatu Allah fi sakhati al-walidain. La satisfaction et l'agrément d'Allah suit celle des parents. Donc la colère d'Allah suit celle des parents. Si on fait bien avec les parents, on s'occupe bien des parents, on fait la bienfaisance envers les parents, en adorant Allah, on obtiendra donc la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah, i'lamu anna ta'ata al-walidain wa in kanat wajiba falaysa ala itlaqiha. Ibadallah, ko bange ba la bato ala ka nyini fe, mais ama nyini fe ko ibe tu bange ba kuma kana wati belajani na falaysat mutlaqa fima laysa fihi ma'siyah aw ithm. Maintenant ya soro ala kuta ni ala soso wo yera bange ba kuma kana ibu ka kuma kambla ite barake no ye iba nyafo nyana ni haklisiye ni jususumaye ni hikmaye kayila ko be baramina o be ala sosolo ye ele te se ka tugo ko fe mais nous temena e be nyuma yake kana bange bawuma kono labla kono firi ko fe kono toy e be farawka e bu ka dunya la te bela jani e ba bela jani ke qala Allah azza wa jalla wa in jahadak ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال عليه الصلاة والسلام.
ala ka wolofo ɲana wa in jahadak ni bangebagaw ka cɛsiri kɛ pour que k'i ɲagamaruya ni fɛn ye fɛn min ye ala kuta ye fɛn min ye ala sɔsɔ ye ala ko fala tuti'huma kana fɔ ko n bangebagaw lo n kan k'o labato ala ko fala tuti'huma i t'o kumakan labato wa sahibhuma fi dunya ma'rufa mais i bɛ jija ka ɲani kɛ ka na o ma i b'o la faamuya i bɛ surunya o la o bɛ na k'o faamuya kɔfɛ k'a fɔ ko ile t'olu sɔsɔra dɛ mais ile tugun bɛ ala ka kumakan dɔ kɔfɛ ridwanullahi alayhim badi silamɛw o ɲini bɛ an fɛ n'an bangebagaw ka fɛn dɔ ɲini an fɛ min tɛ bɛn ala ma min tɛ bɛn sariya ma min bɛ cɛrɛba kumakan sɔsɔ ala k'a ɲini an fɛ ko an kana o kɛ siɲɛ kelen siɲɛ ba kelen mais an bɛ tugura ni ɲumanya ye ni kuma dimanfo ye o ɲa ɲɔgɔnnaw u b'a faamuya u b'a lɔn k'a fɔ ko i ma olu lɔ sɔsɔ mais i tugun bɛ ala ka kumakan dɔ kɔfɛ ala y'a faamuya ko ɲuman di an ma. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a rendu l'obéissance des parents obligatoire, mais pas de façon générale, pas de façon générale dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le péché, c'est-à-dire l'ordre que les parents donnent, qui est un péché, qui est une désobéissance, nous ne devons pas suivre cet ordre des parents parce que c'est un péché vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Allah a dit. Et si les deux parents ou l'un des deux te force à faire quelque chose qui est péché, qui est donc la désobéissance, ne le suis pas, n'exécute pas, mais sois avec les parents de façon à ce qu'on soit doux avec eux, de façon à ce qu'on soit généreux avec eux. Il faut leur faire comprendre que nous n'avons pas donc reculer, mais c'est plutôt écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses enseignements. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah, i'lam anna uquq al-walidayn min akbar al-kaba'ir wa qaranaha an-nabiy alayhi salatu wassalam bil-ishrak billahi jalla wa ala. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. أمدين سلامو يا لونكو كبانجي باو لبلا إتو لدون إما كتو في إبو دويا إبن يجيبو وبراي من أكبر الكبائر جرم بابا من كما فرا وبا دويه على ترى عليه الصلاة والسلام أكو فرا فلنغا فياكا أكو نينغا لوندو أكا صحابة نينغا ألا أدلكم أنبئكم بأكبر الكبائر من أو كبريا ني جرمو بكا جرمو باي وكو جمالو قال الإشراك بالله أكو كدو فرا ألكا مية فلنغا فياي وعقوق الوالدين أني وربا سوسو وفرنبوما وشهادة الزور أني كشهادالو كشريا جولو فبي مكي نفي إكوا كرا نفي نمبلا جنية جرم بابوي على جراي ويلانا صلى الله عليه وسلم فعاق الوالدين مرتكب لكبيرة من الكبائر إلى من بوربا سوسورا إبن أن جرم باي وجرم تتاتي دي abe nuwo blaira ika dunia la tigera abe nuwo blaira ki amalona ala famia ko nyuman di amba. Il faut savoir également que la désobéissance envers les parents fait partie des plus grands des péchés que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a relié au polythéisme et à l'association. Il les a fait, il a égalisé entre le polythéisme et donc la désobéissance des parents. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a posé la question aux Sahaba. Donc quelles sont les plus grandes des actions? Les kaba'ir qu'Allah n'aime pas. Il a dit al-ishraku billah. Al-ishraku billah, le polythéisme. Wa uququl walidayn,
et la désobéissance des parents et le faux témoignage. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله اعلموا أن لعقوق الوالدين أثرا في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة. أما دين سلامو أن يالله كورباو كما كان سوسو كورباو نجيبو والله أبن نوبلا مغورا الدنيا كنويا كاتوي كمغو نوبلا مغورا كيامالونا تويا من على يايلا شربا يايلا صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يجعل الله لصاحبه في الدنيا قبل الموت. أما دين سلامو نيالا تراكا كما كان صلى الله عليه وسلم أكو جرمو بلجني تمدو على بيافا دومايا والمابو دوغني كان أبلك يا مالونا كمغمنا ناي إلا قطيعة الرحم ما فو وربا سوسو وتبلك سومدي على بجانغتا تليا كجاتي ما الدنيا كنويا كسرو كتامنك يا مالونا على كولوفو كوالا تشرالوكو صلى الله عليه وسلم أكولوفا نينا بعدين نولو فاحذر من هذه القطيعة إبي يركرسي وهذه اللعنة إكانت دنگا بيسورو دنيا كنويا أبي نسيما دنيا كنويا كاكويتا سيا نيافي ناكرتي إما كوبسا دنيا كنو إما كوبسا كبرو كنو إما كوبسا كيامالونا. ومن هذه العقوبة انتزاع البركة من العمر والحياة وجانكتا دولو بجمعيه على ببركة سمكابو وتكلا موسي نيانما يكونو. ومن وقلة الرزق على تاتو أبا هرجي سورو أني بلاو على ببلاو بلا نوفي يربي على بوكي وعدم استجابة دعائه ابن الدعوكي تموتما ودعوتو على تامنا أبدا وعدم رفع أعماله إلى السماء أبي براو بركة الدنيا كنويا على تسون برابي كورتا أتامنا كما تكا كورتا سنفي نمبلا جاني أبا سورو وهو مخلوف بعقوق أبنائه وذريته من بعده عقوبة له لعقوقه الوالدين. أتيد علم فنا يدون فنا بي يدون يقدم سمو سورو كوبلا الدنيا كنو على بهكلي دوما وبيسري كينياني كيسوسو كفين بلايما ni korobayra tumana mina belo be bayra obi toy obi ta obi jankata loye kabo itigi alafe ambaden salamaw anya jija anya yere korosi kabo ma wa yata'arradu li da'wati alwalidain atida le fanama bange baw no ye duaw ke hali no mafu dara no dusu kasimbe den koro abe yere makake dangaye hali na mafu dara ni bange baw dimina den koro dusu sumante دينكورو ولا وبلا بانكا كي دانغالوي كدي دما. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن على كود بابا سبا سيتا سرا والله ناكرا أبا تغيسرو وبجمعين على جراكا نفو صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم كبغمغما كنفروتا كهكي بوسيالا نايا بروكروتا كما سبا كرساكا نيلو كنا أبمنا ما ألان كسي كابو جمان دياما. دعوة المسافر أني تغمدي نابي تغمنا نابي دوكي على بامنا. ودعوة الوالد على ولده أني فتي أني بامسو نايا دوكي فتي تناسون كدندنغا بامسو تناسون كدندنغا مجوسو كاسي ميمبا جوسو جكونا ولا بيجي المكاكي دنغاي كاسي دما
aka ɲanamaya kono ala faamuya ko ɲuman di an ma. Il faut savoir également que tous les péchés sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait retarder le châtiment dans l'au-delà, sauf le péché de la désobéissance d'Allah et de celle des parents. Allah dépêche immédiatement le châtiment pour cette personne-là. Il y a toutes sortes de châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala il envoie à ces personnes-là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur hadith que tous les péchés commis sur la terre pourront être retardés pour l'au-delà, sauf la désobéissance des parents. Allah dépêche son châtiment sur cette terre avant l'au-delà. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Allah peut, le châtiment comme châtiment, ça peut être naz'ul baraka. Allah dégage, il enlève la baraka dans sa vie. Il devient quelqu'un de maudit sur cette terre. Wa rizqi wa adam al-istijaba. Ça fait partie du châtiment qu'Allah n'exauce jamais ses doigts vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les œuvres, les bonnes œuvres qu'il est en train de commettre, Allah subhanahu wa ta'ala ne les acceptera pas. Et encore pire, ce sont les enfants qu'il va laisser derrière lui. Quand il sera vieux, quand il aura besoin de ses enfants, tous ses enfants vont lui donner dos. À cause de quoi? Lui-même, sa désobéissance envers ses parents. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et en fin de compte, les doigts, les invocations, les supplications des parents vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un parent ne va jamais maudire son enfant. Mais la tristesse des parents, l'angoisse des parents dans leur cœur se transforme immédiatement en malédiction. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 3 doigts qui sont exaucés et il n'y a pas de discussion là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Da'watul mazloum, l'opprimé, c'est lui à qui on a pris ses droits. Une fois qu'il lève la main, qu'il dit, oh Allah, telle personne a été injuste envers moi, Allah exauce immédiatement. Deuxième, da'watul musafir, celui qui voyage. Quand il fait des doigts, Allah exauce. Et da'watul walidi ala waladi. Et les parents également, quand il fait des doigts sur son enfant, immédiatement, Allah va exaucer. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah. Wa'alam annahu sababun li ghadabillahi jalla wa ala. Wa sababun li adami rahmatih fi dunya wal akhirah. Fayakunu manzu' ar-rahma fi hadhihi al-hayah wa fi ad-dar al-akhirah. Ambaden salamaw. O fana ye sababu ye ka ala dimi, ka ala fujulu, mogokoro, mogomi makute a bangebagaw fe. لذا يقول عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. الله جلاله وسلم أكون مغصب بي على تنياتك وفله كي أملون جماجما. الله أكبر. أمغفلو العاقل والدي، أمغفلو العاقل والدي، مغمين بورو بغو سوسو على تفله جمارا kiamalona ala kisika bo mugoma aflana almar'atul mustarjila aw almutarajjila muso min ba yere yelema ka yere keceye akuma kanna atama chogora amiryaula ala tafere jamara kiamalona wadayuth ani mugomi jinaya be kara kasokono ko jugu be kara kasokono adon be jinaya ke amuso be jinaya ke don be tolona muso be tolona ataju sukum magamaga ate dimi ala to mugofere kiyamalona ala fam yakon mandi amma wa thalathatun la yadkhuluna aljanna mugosaba fana bay olute do arjina sokono ceraba kuma kanna sallallahu alayhi wa sallam al'aqul waliday mugomi be woro bagaw soso wal mudminu lil khamr mugomi be doromi fokana kaka baraye wal mannanu bima a'ta ani mugomi be fendi mugoma ka kumala nilo makeyete ala ko nunu site arjina so kasala sallallahu alayhi wa sallam ka fam yakon mandi amma ala o kanyi. Ça fait partie de ce châtiment
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va abattre sa colère contre toutes ces personnes qui ne prennent pas soin de leurs parents. Ici et dans l'au-delà. Voilà pourquoi Muhammad a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le jour de la résurrection, 3 personnes, Allah ne va pas les regarder. 3 personnes, ils ne seront pas dans la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va les banaliser, il va les négliger, il ne va même pas les regarder. Faisant partie, al-aqu li waliday, un homme désobéissant vis-à-vis de ses parents. Allah ne va pas le regarder le jour de la résurrection. Même si c'est un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne va pas le regarder le jour de la résurrection. Wal mar'atul mutarajjila, et une femme qui se transforme en homme, Allah ne va pas la regarder le jour de la résurrection. Wal dayout, et celui qui voit le mal au sein de sa famille et il ne réagit pas, Allah ne va pas le regarder le jour de la résurrection, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Il a dit également, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 3 personnes qui n'entreront jamais au paradis. Al-aqu li waliday, un homme désobéissant vis-à-vis de ses parents. Wal mudminul khamr, et un alcoolique, Allah ne va jamais le regarder. Wal manan, et celui qui donne et qui fait du tort à qui il donne. Si tu ne me vois pas, pourquoi tu as fait cela, ainsi de suite, pour le faire rappeler à chaque fois que lui a fait du bien. Toutes ces personnes-là, Allah ne va pas les regarder le jour de la résurrection, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Wa akhiran, ibadallah, wa laysa akhira, annahu sababun li'adami qabul al-amal, ay sababun li hubut al-a'mal yawm al-qiyamah. Ufana sababu doloye, mogobe bara nyuma munke, abe su minke, abe hiji mindo, abe nyuma ya minke, ala tika silo fe kiyamalona. Kato alebe bange ba usosora, ala tike bara silo fe kiyamalona. Ubi ala chiraka kumakanna sallallahu alayhi wa sallam. 3 min hadith Abi Umamah al-Bahili قال عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرف ولا عدل عاق ومنان ومكذب بالقدر. أكون مغصبة ألا تعتبرمنا ألا تكافئ أتكاك برنوان سيلوفي أمو فلو بجمعي عاق مغمين بي donc worobao mogo min bo kuma kan lagosi mogo min be jusukon la dimi la soma mogo min to korosi mogo min bakote bange ba fe wallahi kiamalona ika nyuma minke ika sumindo ika hiji minke ebini jigiya laka me ala ba bebla jikono kiamalona ala makota silo fe abim na kibla janama ta kono wamanan ani mogo min be herake kan nyuma yake mogo ye kabanka kuma la tuguni lolo elo nyolo ka kayeta nini tunte kamo hakli jigi nyaka nyuma yaye aloko kiamalona ala makote ka barasilo fe alaba wal mukaththibu bil qadar ani mogo min bayila ko latigete wu chanye ko wuyalo ala te ko tigila mogo ka barafe famya ko nyuma ala di ambela janima. Et enfin, ça fait partie des châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala en vis-à-vis de cette personne qui ne va pas lui accepter toutes ces bonnes œuvres qu'il a faites dans sa vie d'ici-bas. Ses prières, ses jeûnes, ses sacrifices, tout ça, Allah fera de sorte que ce sera en vain. Yawm al-Qiyamah, Kiamaluna. Et Muhammad sallam, il a dit ce hadith, il a dit 3 personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera point leurs œuvres le jour de la résurrection. Il s'agit de celui qui désobéit à ses parents, il s'agit de celui qui donne, qui fait une donation et qui fait rappeler à cette personne à toute fois ce qu'il a fait pour elle. Et une personne qui qui dit que le destin, la prédestination, c'est pas vrai. Allah n'a rien prédestiné, les choses vont de soi. Celui qui croit en cela également, le jour de la résurrection, Allah ne va pas regarder tous ces œuvres qu'ils ont fait, il va les ramener tous en enfer, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Fattaqullaha ibadallah, fattaqullaha ibadallah, wa'malu ala islahi ma fasada. Ambadin slamau, ambesra alanya, bara munkera, natum kera amanya, bebeji ka kufle, ka baroufle. فإذا كان أبواك على قيد الحياة فهذان بابان إلى الجنة ni bange ba obesira ote obe duniana o masa foloba
yalla ko arjina so bunda dalo dirajmate iji jaybe suko belajani ke bange bawuye fo ka so ka sayama to yamna alaki ladi nu kuma kanye cirbaki ladi nu kuma kanye sallallahu alaihi wasallam nu tesirado ibe nyani ko ye ibe do ye o ka baraw bara tumanami no besira o tumbe fenuke iji jaka nyabo fe ka banka yafa dari shama ke bange bawuye ya soro tesira ni oke ala fana be yafa ambela janima ka anya fa ambela janima ala okera dema ya min bamboro anya jija ka duawudo ankoye anya duawudo demson ye ambe wati mina sisa wallahi akera nimsa shama ye amboro ya otmana anya jija anya dofara anga duawuka baw faw ikana den danga abadan ima danga jusukasi mimbe jusukuna wallahi ala bo yelma ka ke danga ye kuma te ibabo idara ko ki den danga ala laban ko nyman jamma ala fam ko nyman jamma ala wasallu ala al-bashir an-nadhir kama amara Allah bidhalika idh yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam warḍa Allahumma 'an al-khulafa'i al-arba' Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لجميع أمواتنا من آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله